Ćao svima, ja sam Darko i gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Danas vam predstavljam jedan dosta tražen pištolj na kanalu. Arsenal Firearms Strike One ili ti ruski striž. Metak. Gde je metak? Max Tek. Poznat po tome da neće da... Evo ga vamo. Gde? Ispred noge tvoje. Aha. Op. Perfektan udarac u kapislu, pa je nasadio dodatno poznata mana Max Teka. Evo sada ga ubacimo, sada će dopale. Pre nego što krenemo sa razgledanjem ovog Arsenala Strike One, odnosno ruskog striža, već sam jednom govorio o Surfshark VPN-u. Šta je u stvari VPN? VPN je Virtual Private Network koji sakriva vašu IP adresu od neželjenog praćenja i omogućava vam da pristupate sadržaju iz svoje zemlje gde onako, to jest gde inače i ne možete da pristupate. Ja često putujem u poslednjih godinu dana na raznim IDPA takmičenjima širom Evrope i Surfshark VPN mi dobro dođe. Šta on doprinosi? Omogućuje privatnost tokom surfovanja po internetu i zaštitu podataka. On maskira vašu IP adresu tako da se vaša lokacija, na primjer grad ili država odakle pristupate internetu, istorija pretraživanja i download torrenta ne može povesti sa vašim identitetom. Pruža vam pristup jeftinijim cenama na nekim stranicama kao su, na primjer, avionske karte ili knjige. Svi koristimo Netflix. Netflix, iako ga svi naravno plaćamo u punoj ceni, ne možete da pristupite svim filmovima, recimo iz Srbije ili Hrvatske ili Bosne. Konektujete se recimo na IP adresu u Americi preko VPN-a, imate pristup svim filmovima.
Takođe, po jednoj ceni pristup VPN-u možete da imate na neograničen broj uređaja. U teoriji cijela vaša familija može na svim uređajima da koristi Surfshark VPN. Da li je to tablet, mobilni telefon ili tabletop računar. Pored ovih benefita i postoji 30 dana refund policy, odnosno vraćaju vam novac ukoliko niste zadovoljni. Surfshark akcija preko Dum kanala 83% nižu cenu plus 3 meseca besplatno. Ukoliko kliknete na link u opisu ovog videa i iskoristite kod DUM za tih 83% popusta i plus 3 dodatna meseca besplatno. Zaista, za par dolara dobijete neverovatnu zaštitu vaših podataka na internetu i kompletno privatno surfovanje. Arsenal Firearms je italijanska fabrika oružja, a gde drugde nego iz regiona Breše. Među ljubiteljima oružja su pre svega poznati po pištolju Arsenal 2011. To su u stvari dva modela M911 spojene u jedan pištolj. Vidite upravo na ekranu kako to izgleda i većini vas je poznat taj pištolj. Zašto je ovo napravljeno? Eto zato što može, ako pitate sebe upravo to. Danas vam predstavljamo jedan neobičan, ali nažalost malo poznat pištolj na tržištu. Arsenal Strike One u kalibru 9 mm. Takođe, pucat ćemo i prikazat ćemo i takmičarsku verziju Arsenal Strike One Speed ili ti samo Arsenal Firearms Speed. Vidjet ćete tamo malo detaljnije kasnije razlike na stolu. Ovo je inženjersko čedo Rusa koji su otišli u Italiju da ga proizvode. Poznati još kao striž na ruskom. Imam informaciju da ga koriste ruske specijalne jedinice. Da li je to tačno, da li nije? Ne znam. Ovo je totalno drugačiji pištolj od svega ostalog sa najnižom osom cevi među službenim pištoljima, ali u njegovom sistemu i svim detaljima nešto malo kasnije na stolu. Naravno, nižu osu ima onaj Alien, ali on nije standardan službeni pištolj. Ovo je službeni pištolj sa najnižom osom cevi na svetu. Pored Strike One, kao što rekao, pustit ćemo malo i ovom sportskom varijantom Speed, a reći ćemo i naravno razlike između dva modela. Ovaj pištolj vam predstavljamo zahvaljujući Dragon Shootingu. Dragon Shooting je uvoznik Arsenal Firearmsa za Srbiju. Njihove kontakt podatke imate upravo na ekranu, tako da ukoliko vam se svidi ovaj pištolj prilikom današnjeg testiranja, možete ih kontaktirati, naravno, i da ga kupite uz nabavnu dozvolu. Ajmo mi da vidimo kakav je ovaj Arsenal Firearms Strike One, odnosno ruski striž, i da ispalimo brdo metaka iz njega. Da probamo sada preciznost ovog ruskog striža, odnosno Arsenala Strike One. 10 metara, PPU, TMJ, Total Metal Jacket, znači obuhvaćen je odozdo bakrom, znači Total Metal Jacket, 124 grejna, 8 grama, 10 metara, 5 komada. Probamo prvo ovaj, pa ćemo onda da probamo i Speed. Ne znam gde je vučan Speed, ja podešavajući nišane, ali neću da ga podešavam. Da imamo prvo ovaj. Su bila 5 komada, ajmo da imamo grupu pa da probamo Speed. Moram da napomenem, ja ne vidim odavde, sunce bije u oči, nije čišćen, pitaj Boga koliko, ispalio mnogo metaka. Ajmo sa Speedom. Evo ga striž sa ovom municijom, 1, 2, 3, 4, 5. Solidno, ne sjajno, ali solidno. Širina grupe pogodaka je tačno 5 cm. Znači tačno 5 cm od najdaljeg do najdaljeg, a ovi ovde, bez ovog dole, je 4,5. To je to. 5 cm grupa. Što bi rekli u onoj seriji Černobil, not bad, not terrible. Odlično, idemo dalje. Da probamo Speed. Kada kupite Arsenal Firearms Strike One, dobijete ga u ovakvu klasičnom koferu za pištolj. Sadržaj kofera je, pored uputstva za upotrebu i svega što dobijate ovde. Vidimo kako su to napravili Italijani. Pa lepo. Ima i slike, crno-bele, sol ima sve kako se rasklapa, čisti, sve. Ok. Dobijate pištolj i jedan okvir. Pištolj izgleda ovako. Evo kako izgleda. S ove strane piše Arsenal Firearms, s ove strane, samo moment, proverim uvek da li je oružje prazno. S ove strane piše Strike One. Evo kako izgleda.
Njegove dimenzije su sledeće. Dužina celog pištolja je 203 mm. Dužina same cevi je 127 mm, dok je težina 790 grama. Kapacitet okvira, koji slobodno ispada, ovako, je 17 metaka u kalibru 9 mm. Proizvodi se i u kalibru 9x21, Italijani, i u kalibru 40 Smith Wesson. Proizvodio se, mislim da više se ne proizvodi, u kalibru 357 SIG, ukoliko se proizvodi, ispravite me, ali mislim da ne. Zašto ovaj pištolj nazivam striž, kada na njemu piše Arsenal Firearms, ovde Strike One, Made in Italy i tome slično? Zato što je ovo inženjersko čedo ruskog konstruktora, koji je doneo taj svoj patent. Da li se on proizvodio u Rusiji nekada ili ne, ili je sve proizvedeno u Italiji? Mislim da jedno vreme neka fabrika u Rusiji proizvodila striž, naoružala specijalne jedinice i rešila da ne proizvodi za civilno tržište, pa je zbog toga ruski taj inženjer otišao do Italije, do Arsenala, Arsenal Firearms iz Italije, nemoj da mešamo to sa Arsenalom iz Bugarske ili Arsenalom iz Amerike. Otišao kod njih i oni su zbog tih njegovih rešenja, Bergmanovog sistema bravljanja, mislim da je Bergman, sistem bravljanja, odlučili da proizvode taj pištolj i nastavili su proizvodnju od 2012. 13. čini mi se do dan danas. Ovo je Arsenal Firearms Strike One iz 2020. godine na samoj navlaci, ja ne znam da li možete vidjeti, ovdje piše Italy 2020. Iz 2020. godine i vidjet ćete kada ga rasklopimo da se ovo nije čistilo. Ko zna koliko hiljada metaka je ispalilo bez čišćenja u streljani Dragon. Da bi na kraju došlo ovde i ispalilo još ovde koliko, 150 metaka otprilike, nebitno, i radi bez problema. Nikad nije imao nikakav problem, sve zbog municije, kada onako se desi neka loše usađena kapisla, ali opali posle sledeći put. Ovaj pištolj je pištolj sa najnižom osom cevi ikada proizveden od službenih pištolja. Kao što rekao na početku, Alien ima nižu osu cevi, ali on nije standardni službeni pištolj, već je takmičarski pištolj, nije namenjen za službene upotrebe. Ovo je sa najnižom osom cevi. Pogledajte vi, kada uhvatim pištolj u hvat i stavim prst van obarača, meni prst je bukvalno na sredini cevi, a ovde palac dole. Tako da, jednostavno, cev, zbog tog sistema bravljenja, eliminisana je potreba da se cev mrda gore-dole i cev se uopšte ne pomera i onda su mogli da naprave ovako nisku osu cevi. Od okidača do cevi mislim da ima 12 mm samo. Znači centimetar zarez 2. Zaista neverovatno. Utvrđivač okvira na desnoj strani. Ispada okvir slobodno bez ikakvog problema i ima proširenje rukohvata, uvodnik okvira je proširen da možete čak i ako promašite ovako malo, da ga taj uvodnik uvuče. Znači, mislili su i na sportske strelce, na IPSC i IDPA, da mogu da ga koriste u sportske svrhe bez ikakvog problema. Za to je posebno napravljen ovaj model Speed, koji ćemo da vam predstavimo uskoro, ali za sada pogledamo koje su osnovne kontrole na ovom i da posle ćemo da kažemo razlike u odnosu na ovog. Okidanje je, naravno, pištolj sa skrenim udaračom. Kada zapnete udarnu iglu, pojavi se ovde pin nazad i to je indikator da je udarna igla zapeta. Kada povučete, ona nestane. Tako da imate tu indikator vizualni, da li je udarna igla zapetna i pretpostavljate da imate metak u cev, naravno, ali uvijek pretpostavljate da imate metak u cev. Prvo pravilo bezbednosti, oni Cooperova pravila. Plus ovde kada je metak u cevi, ovde ga možete da ga vidite pored izvlakača, tako da vizualno možete ovako da pogledate, vidite, aha, ima metak u cevi. Tako da su i na to mislili. Zatim imamo spuštač navlake koji se nalazi na ovoj strani, a ne na ovoj. Pogodan je, kažem, samo za desnoruke strelce, ali u svakom slučaju, ja kao levoruk, ja sam se navikao na sve pištolje, pa izbacujem ovde srednjim prstom i spustam zatvarač kaži prstom. Tako da mi ne predstavlja apsolutno nikakav problem. Okidač je odličan, izmerit ćemo kasnije, a pogotovo u novom Speed modelu. Da probamo sada i Speed, Strike One Speed ili ti samo Arsenal Firearms Speed. Pardon, na suncu kijan kad je ovako prži. Danas je u hladu 38, ko zna koliko je na suncu. Razlike ćete vidjeti kasnije na stolu. A da vidimo ista municija, ista daljina, isto sve. Da imamo preciznost. Bolji nišani. I bolje okidanje.
Sada 5 komada, ajmo da vidimo grupu pogodaka. Ovo je posljednji, video sam ga za 10 metara. Ovo je bio prvi, pa onda 3 u jednu rupu i ovo posljednji. Ova dole mala grupa pogodaka je 34 mm. Fantastično. Zašto je ovaj pobegao? Sa njom je prevelika, sa njom je veća nego kod Strike One-a, sa njom je 60. Verovatno zato, evo pogledajte, da mogu da cedim u majicu. Ovo peče kao ludo, nije ovo. Ali moramo snimamo kad imamo prilike sada, ne možemo da biramo. Ne osjećam se ni ja dobro, mnogo je vrućina. U svakom slučaju ne možemo da idemo na nepraktične daljine, jer ovo je ovdje pokvario to. Da su bili samo ovi ovdje 34 mm, ova fantastična grupa pogodaka, to bi bilo išli bi na nepraktične daljine, ali zbog ovog ovdje, nažalost, ne možemo. Šta je, tu je, idemo dalje. Sada ću vam pokažem speed model da vidite koje su razlike. Razlike koje ne možete vidjeti okom, to je olakšana povratna opruga i bolje okidanje, a vizuelno, kao što možete vidjeti, olakšana je i navlaka, i to dosta je izgledano ovdje olakšana navlaka, stavljen je prednji fiber optički nišan i zadnji nišan je podesiv po pravcu i po visini putem ovih mikrometarskih zavratnja. I totalno je drugačija konstrukcija nišana. Ovdje je nišan sastavni deo ovog backplate-a, dok je ovdje odvojen od backplate-a i može da se zameni bez ikakvih problema. Na ruci se osjeća to olakšanje i njegovo okidanje je zaista bolje. Da se ne lažemo, zaista bolje ovo okidanje. I nišanska slika se hvata veoma brzo. Normalno, ovo je predviđen pištolj za takmičenje. Da ga ostavimo ovdje, za IPC i DPA naravno. I što još da gledam, naravno, Picatinny šina, polimerski ram, ali to je polimerska ova ljuštura rama, ali sam ram unutra je od čelika. Vidite to kasnije malo kada budemo vršili rastavljanje za čišćenje i zadržavanje. I ovo što je odlika da cev malo viri van same navlake, tako da možete, u teoriji, možete da opalite i kada prislonite pištolj na neku tvrdu podlogu, evo, ovako tvrda podloga, kada prislonite, dolazi do opaljenja. Kako se ovaj pištolj rastavlja za čišćenje i održavanje? Specifično malo, prosto, vrlo prosto, ali specifično zbog tog sistema vravljenja koji ćete upravo da vidite. Proverimo da li je oružje prazno, izvodimo okvir, oružje prazno. Sve što treba da uradimo je da malo povučemo navlaku nazad, vrlo malo nazad i da gurnemo ovaj pin da krene da izlazi. Kada je krenuo da izlazi, držimo dalje navlaku nazad, evo ga ovdje, izvučemo ga dokle on hoće da izađe i jednostavno samo spustimo navlaku sa rama. Isto se rastavlja i ovaj speed model. Pogledajte vi koliko je to unutra prljavo, pucano, nije čišćeno. Evo je povratna opruga, sklonimo povratnu oprugu. Sada izvučemo ovaj deo za bravljanje, izvučemo ga van pištolja. Pardon. Evo ga, izvučemo ga. I sada možemo da pomerimo cev napred, da je malo tiltujemo na dole i da je izvučemo. Vidite kakve je cev, vidite kakav je taj sistem bravljanja genijalan. Primljen je prvi put pre više od 100 godina, ali je s ovim pištoljem usavršen i doveden do vrhunca, to funkcioniše bez ikakvog problema. Sad imate pristup cevi koja je izuzetno prljava, ali u odličnom stanju naravno. Očistite sve, evo ovdje imate, možete vidjeti detalje, mehanizam za okidanje i tome slično, kao i ovdje, evo vidite kako to radi i funkcioniše. Znači dok ne vučete obarač nema šanse da dođe do opaljenja. Evo ga ram, ova ljuštura rama, a ram je od čelika ceo. Kada ste sve očistili i podmazali, vraćate suprotnim redosledom, jednostavno ubacite cev u svoje ležište. Da, ono što sam zaboravio da kažem, ima ovdje blago proširanje sa strane, ukoliko je loša amunicija, pa koristi neko punjenu, dođe do eksplozije, eksplodirat će čaura, neće doći ništa do pištolja i pobeći će gasovi ovdje pored samog izvlakača, tako da su mislili na to. Vratimo, kao što rekoh, cev na svoje mesto. Vratimo
ovu šajbnu, tako da kažem, zabravljanje, vratimo povratnu oprugu, ona se kači dole ispod ovog dela zabravljanje na samoj cevi, evo tu, i sve što ostalo uradimo, osiguramo da je ovaj pin skroz nazad. Gledajte koliko su šine, kolikom dužinom, sve su ovo šine, izuzetno čvrsto urađen pištolj. Vratimo navlaku na ram, opet povučemo blago nazad, gurnemo ovaj pin, pustimo, provjerimo da li oružje radi i oružje radi bez problema. A kolika je silina okidanja? Sada ćemo da proverimo i na jednom i na drugom. Da imamo dalje ovaj zaista olakšan. Na ruci bi se reklo da jeste. Da imamo prvo kod običnog Strike One, grami i kilogrami. 1,2 kg. Ajmo još jednom. Vrlo malo je potrebno da bi se napela udarna igla. O, pardon. Kilo 200, kilo 300. Zaista, za službeni pištolj, odlično kidanje. A da probamo speed. ...800 grama. Ajmo još jednom. Kilo 50 grama. Između 800 grama i kilograma, znači olakšano okidanje, ne laže ni fabrika, ne laže ni prst. Rest okidača je ovde. Taktilan je i čuje se. Može vrlo brzo da se puca njime. Nije prekratak. Taman kako treba. Odličan pištolj. Ja želim ove pištolje za sebe. Da li je One ili Speed, sve mi je jedno. Speed ima bolje okidanje i lepše nišane, ali One je jeftiniji. Prosto jednostavno. Šta mogu da kažem o njima? Videli ste sve, ispucali smo danas dosta municije. Iz ovog Speeda malo manje, odradili smo samo onaj stage sa njim i preciznost. Što tiče preciznosti, preciznost sa Speedom je bila sa onom nižom grupom 34 mm i ona mi je pobegao gore. Sunce je previše jako danas. Tako da tu preciznost uzmete za rezervu, ali opet i sa tom preciznošću uopšte nisu loši. Ovo su službeni pištolji koji nisu namenjeni za precizno gađenje, već su namenjeni za službenu upotrebu ili korišćenje u IPSC-u i IDPA, pogotovo ovo je Speed varijanta. Za IPSC i IDPA itekako su precizni. Arsenal, ajmo da pričamo o ovom One, zato što smo njega najviše i koristili. Zaista, kao što kažu, najniže osta cevi kod službenih pištolja ikada proizvedenih. Zbog tog, mislim da je Bergman sistem, ne držite me za reč, bravljenja, cev ostaje fiksna i nema potrebe da se tiltuje na dole, zato je moglo da se dovede da bude ovoliko niska osa. Pogledajte, kad ja uhvatim ovaj pištolj, gde su meni prsti? Meni je bukvalno palac skoro po uravni sa cevi. Trza je izuzetno prijatan, baš zbog tog direktnog prenosa u ruku, tako da nema odskoka. Oni su merili u Arsenalu, on ima odskok od 10 stepeni, dok recimo Glock ima 15 stepeni odskoka. Tako da, eto, imate i na njihovom YouTube kanalu kako su merili taj odskok. Također, navlaka je mnogo brža nego kod drugih službenih pištolja, a na modelu Speed je još brža. Tako da možete zaista, vi ne možete toliko brzo da povlačite okidač koliko on brzo zabravi da možete da opalite sledeći hitac. Funkcionisuje odlično, jedino smo imali ono udaranje u kapislu jednom, Max Tech municija, poznata po tome, nažalost, možete vi se ljutite koliko hoćete, jeste i svih pištolja tako funkcioniše, nađe se po neki. Ležanje u ruci, fenomenalno, zbog ovoga sam se plašio, videli ste na stolu, ali to baš lepo uđe u ovaj mekani deo između palca i kažiprsta, tako da ima neverovatno ergonomski udoban rukohvat. Jedina mana koju sam unašao, što mi se nije desilo prilikom pucanja, ali se desilo na stolu, hoće ovaj utvrđivač okvira da ostane negde tu i da bude kao da se otkačio. Nije se otkačio, to ima neka mana zbog ovog zuba. Samo jednostavno što treba da uradite, ubacite okvir u pištolj i taj utvrđivač okvira se vrati nazad. Nišani su standardni nišani sa 3 tačke. Amerikanci mu nalaze zamerku što nisu nišani preko cele navlake.
Amerikanci. Nije bitno, zato ima Speed koji ima nišane preko cele navlake plus fiber optiku i podešavajući zadnji nišan, tako da kome treba, eto, ima Speed. Zaista nevjerovatan pištolj, Picatinny šina, izdržljiv polimer. Zaista se zaljubio ovaj pištolj. Nisam skoro nešto probao koje me ovako pozitivno iznenadilo. Kažem, čuli ste na stolu zbog čega striž, zašto Arsenal Firearms. U svakom slučaju, ovaj pištolj me prijatno iznenadio, veoma prijatan, udoban za pucanje i nenormalno brz. Cena ovog pištolja Arsenal Strike One je 93.000 dinara, nekako oko 800 evra, a cena modela Speed je 122.000 dinara, to je oko 1050 evra, čini mi se, tako nešto, malo manje od 1050 evra. Ovaj već ulazi u rang Shadow dvojke, ali da li može se takmičiti sa njim, treba ih uporediti zajedno, dok je ovaj pištolj sa cenom od 93.000 dinara u rangu sa Glockovima i svim ostalim pištoljima ovog tipa. Da li je bolji od Glocka? Meni jeste. Da li je izdržljiv i pouzdan kao Glock? Tek treba vreme da pokaže. Ovaj, konkretno, je ispalio brdo municije u streljani Dragon, bez ikakvog održavanja, maltretiran, svi su ga koristili, nikakav kvar nije imao do sada. Tako da je izgleda i pouzdanost jedna od njegovih odlika. Možete, naravno, kao što rekao na početku, ove pištolje kupiti kod uvoznika Dragon Shooting. Njihove kontakt podatke vidite upravo na ekranu, po ceni koje sam naravno i rekao, to su maloprodajne cene. Da li bih preporučio Arsenal Strike One, odnosno striž? Mogu da vam kažem da imam već jedan pištolj zaplaniran, ali nakon toga ovaj pištolj će doći u moje ruke. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko volite da gledate naše videe, možete nas podržiti preko PayPal i Patrona. Linkovi do PayPal i Patrona su u opisu ovog videa. Također prijavite se na naš kanal na YouTube, podelite ovaj video na društvenim mrežama sa svojim prijateljima. Mi sa nekom novom epizodom vidimo sljedeći put.